Walang pala. Hello. Para naman sa Gaudo, pasok pag tinawag yung pangalan ha. Rodriguez, Dave Mark Rodriguez, Daniel Rodriguez. Talikod agad para makita. Tok! Sige. Daniel Rodriguez, John Chris Ramao. Wala. Ano number mo, Daniel? 10-01. Vincent Ubanan. Ay, ikaw yun, Pangyaw. Ikaw pala yun. Layo. Kalin Clay Sagpaw. Talikod agad, talikod para makita yung number nyo. Kalin Clay Sagpaw, nandiyan sa loob, di ba? Ethan May Sagpaw. Yes! Martin Kian Deskaya. Martin Kian Deskaya, anong number mo? Dito na, Bayaw. Ito na. Aguilar. Si Wendy. Number, talikod ka idol. Kian D. Hermosa. Kian, nasan yung Kian? Number 12. Aaron C. Bolima. Wala. Talikod. Puro Stephen Gary Samuel Dave G. Pasquito. Yes! Woo! Wala ka idol dito. Ano pangalan mo? Ikaw. Wala ka, lapit ka dito sa akin. Wala ka dito. Pangalan? Huwag ka maingay, Kali. Uwi na muna kung meron ako sa magulang. Lapit ka dito sa Julian din isa. Kay Julian, lapit ka dito, Julian. Ay, ano, Jendel lang, lapit ka dito, Jendel. Jendel na, lapit ka dito. Ang layo ng hinugutan nyo. Jendel, lapit ka dito, bibigay yung waiver mo. Papermahin mo si Kuya. Si Joaquin walang pirma ng magulang. Doon sa harapan. Si Joaquin pinauwi. Walang pirma ng magulang. Sino to? Saan yan? TS Cruz? Na jersey number? Oh, si Portot pa. Portot. Wala rin si Portot. Okay, okay na tayo. Yun lang yung walang hintayin natin yung vision. Pag dumating, may waiver. Para sa Takogoy. Para sa Takogoy. Okay na yan. Pa-startin na ka mo. Bayaw, okay na yan, Bayaw. Sige ba, pwede na ba yung dumaan? Pasimulan mo na yun, okay lang si Dison. Sino na? Nabigay na ba sa yung waiver? Saan na yung waiver?
Nandapit ka dito yung Boy, bibigay yung waiver. Lista ka muna. Sige, pasa na yung first floor ng bawat pupunan. Pwede na yung pumasok. Nan, may ballpen ka ba, Nan? Kali, tanggalin mo muna yung likod mo. Tanggalin mo muna. Nasa likod mo. Mamaya na natin mag-ano. Pitch yun. Mendoza. Maraming dia sila. Nabuangkit ka na yun. Okay. Pwede natin ang pixel niya. Padaayan po natin yung mga dadaan. Thank you. Pwede pumasok ng waiver. No. Sige. Kali, shootan mo agad ah. Sige. Go. Kali, dyan ka lang sa gitna. Dyan ka lang sa gitna, Kali. Outside. Kailang yan. Gab, binigay kay Aki. Kali, dyan ka lang sa gitna. Dyan ka lang sa gitna, Kali. Nathan Tomira. Tira, Kali, tira! Binigay kay Gab. Gab. Ako. Nakuha ni Aki Tomira sa blind. Nakuha ni Nathan. Itan, balik! Itan, balik! Gitna! Binigay Aki. Aki Tomira sa blind. Nakuha ni Gab. Gab, bumabangga. Gab. Kali, dyan ka lang, Kali. Sablay na ako ni Aki. Aki, naglalabas ng bola si Aki. Aki tumira, sablay na ako ni Pacquiao. Kali, gitna! Kumita ka, Kali! Diaz Cruz ball. Aki, binigay kay Gab. Gab, tumira, sablay na ako ni Aki. Itan, taas kamay! Taas lang kamay, Itan! Taas kamay! Aki na agaw ni Pacquiao. Pacquiao pa rin. Pacquiao na lang bola ako ni Pacquiao pa rin. Binigay number 12. Kali, loob! Number 2. Sablay na ako ni outside. Kali, sa gitna ka lang, Kali. Binigay Nathan. Nathan binigay Gab. Gab tumira sablay na ako ni Nathan. Nathan naglalabas ng bola. Nathan tumira sablay na ako ni Pacquiao. Uy! Itan, bilis, Itan. Dadabo, sige. Kali, sa gitna ka lang, Kali, sa gitna ka lang.
Okay lang yan, Tan. Tan, okay lang yan. Tan, Kali, gitna lang, Kali. Angki binigay kay Gab. Kali, dyan ka lang sa gitna. Dyan ka lang sa gitna, Kali. Dyan ka lang. Gab, tumigil. Oy, double. Yeah, traveling. Kali, gitna. Kali, gitna. Diyan ka lang sa gitna. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Itan, ikot. Itan, ikot. Number 12. Line ball. Sandali, may dadaan, no? Ayun, no? Dapat ka ng lakad. Wala ka naman pera. Sige. Gab, binigay kay Angki. Kali, diyan ka lang sa gitna. Diyan ka lang sa gitna. Angki Tomira, sablay na ako ni Angki pa rin. Angki Tomira. Itan, kuha. Itan. Dadaan, red, dadaan po. Sige po, yung mga dadaan. Dana po, dana po, dana po. Dadaan namin yung mga dadaan dyan. Sige po, yung mga dadaan. Sige po. Okay, binigay kay Neta. Kali, Kali. Gitna, gitna, Kali. Gitna. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Kali. Nathan. Kali, diyan ka lang. Diyan ka lang, Kali. Diyan ka lang. Angki Tomira sa black. Itan! Nathan, binigay kay Gab. Gab Tomira sa gilid sa Kuha, Kali. nakuha ni Angki. Angki Tomira wala pa rin. TS Plus Ball. Angki binigay kay Gab. Gab binigay kay Nathan. Kali, gitna, Kali. Nathan nagagawa pa sa binigay kay Gab. Gab, tumira si Gab. Wala. Nako ni Pacquiao. Pacquiao tumira sa blind. Nakuha ni number 12. Binigay kay Pacquiao. Pacquiao. Kali, tira. Yes! Go, Kali. Binigay kay Gab. Gab tumira sa blind. Nakuha ni Angki. Tumira sa blind. Nakuha ni number 12. Itan, gitna, Itan. Gitna. Pacquiao tumira sa blind. Nakuha ni Angki. Kuha, Itan. Sige. Nice, Pacquiao. Naglalabas ng bola. Tira, Itan, tira. Number 2 tumira sa blind. Nakuha ni Nathan. Kali, gitna, Kali, gitna, gitna, Kali, gitna. Tumitingin pa. Wala na ako ni Angki. Angki ba rin? Angki binigay kay Kevin. Kevin, sablay na ako ni number 2. Kali, Itan. Diskarte, 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 diskarte. Number 2. Itan, pasok doon sa kabila, Itan. Pacquiao na tayo. Pacquiao na walang bola na ako ni Pacquiao ba rin? Kali, gitna, Kali, gitna, gitna, gitna. Jab ball. Gahutan ball. Dadaan po. Sige po. Yung mga dadaan, sige. Sige, substitution. Tan, kayo Mumbai ka. Binigay kay Pacquiao number 17. Pacquiao binigay kay number nakakuha ni Nathan. Kali, gitna. Kirby binigay kay number 8 kay Gab. Gab binigay kay number 18. Number 18 binigay kay Kirby Sablay. Kali, Kali, rebound. Wala. Test close. Binigay kay Nathan. Nathan binigay kay Gab. Gab tumira Sablay. Nakakuha ni Tapalan mo, Itan, tapalan mo. Itan. Ah. Kali, gitna lang, Kali, gitna lang, gitna ka lang, gitna ka lang. Number 15, binigay kay Pacquiao. Number 17.
Binigay kay number 3. Number 2. Number 2. Tira, tira, Ethan! Tira mo, Ethan! Number 2, binigay number 15. Number 15. Ay! Supply na ako ni number 18. Number 18, binigay kay Gab. Kunin mo, Kali! Gab pa rin. Gab! Oh my God! Porto na! Porto guys, Porto. TS Cruz. Diyan ka lang sa... Kali, diyan ka lang sa gitna! Diyan ka lang sa gitna, Kali! Gitna! Binigay kay number 15 na Gab outside. Kali, gitna, Kali. Gitna. Diyan ka lang sa gitna. Double now. Test goes ball. Ethan, takbo! Hindi nakita, nakatikit eh. Binigay kay Gab. Gab pa rin. Binigay kay number 18. Number 18 supply na. Kali, tira! Nakuha ng number 18. Number Nice one, Kali! Kuha, Ethan! Sandali, pag-ball. Sandali po ha. Sandali lang ako mga tata. Gab supply. Nakuha ng number 18. Number 18. Basket! Kaya number 18. Kaya mo lang yun to kasi. Paano, tinabig siya sa kamay. Ayaw mo tawagan. Dadaan rin. Dadaan. Nice one. Tubig, ito tubig oh. Dadaan. Water, dali. Si Kali. Oh, mga pogi, may dadaan. Gilid nyo. Good job. Nice one. May? Wala, okay lang yan. Hindi ka tatawagan, walang problema. Kali, water, Kali. Water, Basta ganun ka lang, Kali, oh. Basta gumitaan ka lang, wag ka dun sa ano, wag kang papasok dito sa tres. Lagi ka dun sa gitna. Ikaw pinakamalaki, Kali. Walang problema. Wag mong isipin yung tres, Hindi ka tatawagan yan, Basta doon ka lang. Bola ng Gahuto. Gahuto ball. Binigay kay number Diskarte. Nice! Sablay na ako ni Toto. Ita na. Badong tumira sablay na ako ni Welby. Welby pa rin. Welby na ako ni Toto. Toto binigay kay Badong, wala na ako ni number 12. Number 12 sa red. Nice one, Kian. Nice one. Binigay kay Kita na. Badong. Kali, Badong nagmamadali Badong. Outside. Binigay kay number 12. Number 12 tumira sablay na ako ni Welby. Welby basket. Kay Welby. Number 1. Yan ang binigay kay Buboy pa rin. Nice one. Diskarte. Number 1 binigay kay Welby. Nice one. Para kay Welby. Nice. Sandali lang po Toto. Toto binigay kay Buboy. Buboy binigay kay number. Nakuha ni Buboy. Buboy pa rin. Buboy dribble the ball. Buboy binigay kay Toto. Toto pa rin. Double dribble. Dadaan. Sige po, mga dadaan. Number 2, binigay kay number 12. Nice one. Nice, Kian. Binigay kay Toto binigay kay Nona. Nona nagmamadali. Nona sablay na ako ni Welby. Aguila, binigay kay number 12. Binigay kay number
Number 5. Number 1 pala, Rodriguez. Ay nakuha ni Buboy. Buboy nagkaroon sa brigade ng number 1. Bola pare. Bola brigade Buboy. Sablay. Nakanagilan na ako ng basket. Tangin mo na. Matatarot. Sige po. Ay, hindi daw dadaan. Hindi daw pala dadaan. Sige, good lang. Sige, tuloy. Binigay kayo number 12. Number 12 lang garo pa sa binigay kayo number 1. Number 1 na, number 1 pa rin. Number 1. Number 1 binigay kayo pot sa ilalim. Pa! Fountain. Dadaan po, sige po, yung mga daan. Sige po, bigyan na po natin ang daan. Sino ba? Kian, first personal foul, first team foul. Sige, quarter. Nakuha ni Dadong. Dadong umigat, Dadong tumiraw sa plan. Binigay Nonan, Nonan na walang bola na kuha ni Nonan pa rin. Nonan, basket para kay Nonan. Lamang na po ng isa, Antias Cruz. Binigay kay number 12. Number 12 to Oo nga eh. basket. Sumudod ka kasi. Number 12. Dito kasi ilaw. Dito kasi. Ito Hirap sumudod maging ka sa announcer. May ang dami kasi ilaw dito. May ilaw kasi dito. Ay no? May ilaw. Popo to batsake. Popo binigay ni Popo. Bata binigay ni Buboy. Buboy na libre Buboy. Ganda. Tumitingin ka si Buboy. Ibang klase ka talaga, boy. Number 12 binigay kay number 30. Number 30 binigay kay number 1. Number 1 pa rin. Number 1 pa. Who's foul? Popo. Tama tao. Coach ka bilang? Tama daw, tama! Discus. Dadaan po, bigyan po natin na daan ng mga dadaan dyan. Pwede ba rin gay ka rin sa bata? Pwede. Matatawagan ka ba kung natin seconds kung hindi ka po gumagalaw? Oo. Dapat 1, 2. Bilang ka ng 1, 2 tapos labas ka dun sa ano mo. Labas ka dun sa shade na yan. Sa ano po? Sa shade. Sa mayelo. Sa yellow. Labas ka lang dun sa shade na yan. Tapos Sa yellow. 1, 2. Yellow. Ready to jump. Sa yellow. Sablay, nakuha ni Nona ang binigay kay Buboy. Buboy tumira ng 3. Tapos nakuha ni Padong. Pow! Number 12. Number 12, second personal foul, second team foul. Dadaan ka, boss. Boss, dadaan ka. Sige po. Substitution foul. Unang tira ni Bandong. Sablay. Pangalawang tira ni Bandong. Ready to jump. Pumasok ang pangalawang tira ni Bandong. Binigay number 12. Number 12 pa rin. 3 seconds. Violation. Binigay kay Nona. Nona binigay kay Potpot. Potpot lumaya, patay ang butiki. Basket para kay number 1. 16-15. Gaudo. Nona nagmamadali. Nona umangat. Sablay nakuha ni number 1. Binigay kay number 12. Number 12 binigay kay number 30. Number 30. Nice one, Kian. Para kay number 30. Anong number na?
Nakuha ni number 30. Number 30 binigay kay number 1. Traveling violation. Dadaan ka to, boys. Sige, dadaan po. Sige po, yung dadaan. Pot-pot. Pot-pot pa rin. Pot-pot. Binigay kay Aguila. Sablay. Nakuha ni number 1. Number 1 binigay kay number 12. Number 12 binigay kay number 30. Outside. 31 seconds. Binigay kay number 1. Number 1 na tumira basket. Para kay Nona. 18-17. Number 12 binigay kay number 1. Uy, foul. Foul, pot-pot. Second personal foul, second team foul. Kahit pag ginungan sa referee, matagal lang eh. Binigay kay number 1. Number 1 binigay kay Aguila. Aguila, basket. Para kay Aguila. Nice one. Pot-pot, pot-pot, tumira bigla. Wala, nakuha ni Aguila. Aguila, Counted! Good job. basket. Para kay Aguila. Back to the game na. Sandali ako, dataan. Gahubog ball. Silid-silid mo na kayo dyan mga bata. May dalawang sagpaw pa rin sa loob. Ayun, dalawang sagpaw pa din ah. Binigay kay Pacquiao. Pacquiao binigay kay number 30. Uy, natatapa pa. Binigay kay number 1. Number 1 pa rin. Nalabo lang ako. Hey! Outside, tahan lang. Ngaba kasi ng short mo eh. Parang pagpajama na yata yan eh. Nakuha ni number 1 pa rin. Ay, ay, ay. Number 1 nakuha ni number 1 pa rin. Gawak in! Nakuha ni number 1 pa rin. Gawak in! Number 1 pa rin. Nabigay number 28. Binigay kay Pacquiao. Pacquiao nag-iisip. Pacquiao na libre Pacquiao. Sablay. Nakuha ni Pacquiao pa rin. Ang batang masipag. Pacquiao. Pacquiao binigay kay number 30. Ay, sayang. 24 seconds sa attack violation. Dadaan po. Sandali po. Hindi na dadaan po. Sige po. Yung mga dadaan po. Pwede na po tayo tumaan. Sige po. $22-17, Gahudo. 22 Gahudo, 17 TS Cruz. Number 18 binigay kay Ayong. Ayong binigay kay Sander. Sander Pao. Number 28. Number 28. Test. Asa ba kayo ba? Pacquiao first personal foul, first team foul. 2 shots para kay Randall. Randall. Sander. Sablay. Pangalawang tira ni Sander. Ready to go. Pagmasok. Substitution daw. Binigay na Pacquiao. Pacquiao pa rin. Pacquiao na libre. Sablay na kuha ni Joseph. Nice, Joaquin! Nice, Joaquin! Binigay ni Pacquiao. Pacquiao binigay ni number 30. Number 30. Yes! Sige po.
Mga dadaan po. Padaanin po natin. Dirit-dirit dyan mga bata, may dadaan sa sakyan. Sige. Tumingin Joseph tumira basket. Apat na lang po ang kalamangan ng Gahudo. 24-20 Gahudo. Loud ball. Joseph binigay Eyo. Eyo pa rin. Eyo binigay Joseph. Joseph nagmamadali. Sablay. Nakuha ni Pacquiao. Go Pacquiao, go Pacquiao. Pacquiao tumira. Sablay. Nakuha ni Joseph. Joseph binigay Eyo. Eyo binigay Sander. Ay, si Matthew pala yun. Sander. Sander pa rin. Go Pacquiao, go Pacquiao, go Pacquiao. Pacquiao pa rin. Pacquiao nagdalagali si Pacquiao. Yes! Iba na, batang magaling. Joseph binigay Eyo. Eyo pa rin. Binigay Joseph. Joseph nasusubsub pa. Basket. Number 30. Ha? Warning ba na? Warning na lang the game. Naka-technical ka na. Technical yung sinasabi mo, hindi naman warning. Tadaan, bro. Sandali. Tadaan, no? Sige po, ay mga dadaan po dyan. Sige po, pwede na po tayo naman. Sige po. Ang next game po natin, Brotherhood versus Football. Number 1, same ball. TS Cruz ba? Sorry. TS Cruz ball daw. Technical. Alis kayo dyan. Yan, si Pacquiao. Ang play. Si Pacquiao ba? Saba? Sa akin yun eh. Nice one, Pacquiao. Substitution daw. Sige. Joseph, pinagiging Gab. Gab pa rin. Gab umatake. Gab tumira. Basket. Para kay Gab. Tatlo na lang po ang kalamangan ng Gahudo. Oy, layo-layo! Pinagiging number 1. Number 1 pinagiging Pacquiao. Pacquiao nakawala. Nakuha ni Joseph. Joseph pa rin. Joseph naglalabas ng bola si Joseph. TS Cruz ball. Substitution pa rin. Binigay kay Gab. Gab pa rin. Ang batang magaling din. Gab. Jump ball. TS Cruz. Gab, binigay kay Nathan. Nathan binigay kay Gab. Gab. Gab, nasa doon pa rin number 28. Number 28, binigay kay number
30, supply na ako ng number 20. Number 20, binigay number 30 na libre basket. Para kay number 30. Dadaan po? Sige. Gagawa ni Pacquiao. Pacquiao umigot. Pacquiao pa rin. Pacquiao sablay na ako ni Anki. Anki pa rin. Anki na agawan na ako ni Pacquiao. Pacquiao ang bata magaling! Ang ganda ng tira mo ha. Imbis na pag ganon. Patras yung tira eh. Bumigay ka. Ganda mamagaling. Sablay na ako ni Anki. Basket. Para kay Anki. Sandali po yung nadaan ha? Outside. Dadaan po? Tigas, dadaan ka tigas? Sige, bigyan natin ang daanan yung mga dadaan po. Sige po, yung mga dadaan, sige. Mga bata, gilid mo na, may dadaan ha? TS Cruz ball down. Dadaan po, sige po. Sige po, pwede po tayo dumang. Huwag po tayo magmamalit. Maraming salamat po. Si Joaquin, no? Binigay kay Gab. Gab pa rin. Sandali lang mo ha. Sandali lang mo yung mga dadaan. Dadaan ito. Sige. Ang ating official score, 31-28 in favor of Gahuto. Number 40. Number 30, binigay kay Pacquiao. Pacquiao na naman ang batang magaling. Pacquiao na tayo. Pacquiao, binigay kay number 30. Number 30, tumira sa play na ako nga ni number 1. Number 1, binigay kay number 1. Number 2. Yeah! Tayo lang eh. Nakasip pa. Tapo, bigyan lang po natin ang daanan ng mga dadaan dyan. Maraming salamat po. Urong-urong lang po tayo ng konti dyan. Medyo malaki po yan. Baka maibit kayo. Back to the ball game. Nathan binigay kay Gab. Gab binigay kay Nathan. Nathan na agawan ng number 30 binigay kay Pacquiao. Pacquiao supply. Number 20, number 20, basket. Para kay number 20. Nakaka-4 yung bata na yun. Magaling ah. Binigay kay Gab. Gab pa rin. Gab mamadali. Supply na kuha ni Gab pa rin. Gab. Binigay kay Nathan. Nathan. Si Joaquin tumigil. Binigay kay number 30. Number 30 nagmamadali. Binalibag. Wala. Nakuha ni Gab. Gab pa rin. Gab. Supply. Nakuha ni Pacquiao. Pacquiao naglalabas ng bola si Pacquiao. Pacquiao binigay kay number 30 kapos nakuha ni number 30. 30 nagawa nakuha ni number 1. Number 1 binigay kay basket. Pacquiao busy.
Kami ni Dagat. Sige po, yung mga malalaki na lang. Eman, ano nangyari, Eman? Yung mga malalaki. Si Eman. Ano nangyari kay Eman? Back to the ball game po tayo. Pot, binigay kay Dona. Donald Barre. Donald Bubol tumira naman. Nakuha ni number 1. Ay, sayang. Nakuha ni Mer. Donald binigay kay Pot. Pot tumatake. Pot binigay kay Bubol. Bubol tumira ni Basta. Sandali po, binadaan. Sige po. Yan, takbo mo. Number 30 binigay number 1 binigay kay Aguilar na agaw ni Nolan Basket. Tatlo na lang po ang kalabangan ng agaw. Tatlo na lang. Aguilar binigay kay number 12. Number 12 sablay na ako ni number 12 Darren. Nice one, yan. Nice one. Batong binigay kay Nolan. Nolan pa rin. Nolan umangat. Sablay na ako ni number 1. Hindi tumama! Hindi tumama! Hindi tumama! Walang... Sus, Mia. Binigay kay number 12 sa 3. Sablay na ako ni number 13 binigay kay number 1. Number 1 pa rin binigay kay number 12. Number 12. Ay. Ano tawag? 3 seconds. Violation. Dadaan po? Sige. Sige yun. Mga dadaan. Paminta, sibuyas, bawang, toyo, suka. Yung inuto, yung naglalaro ka, tapos inuto sa kabigla. Paminta, bawang, sibuyas, toyo. Tapos pagdating sa rindahan, nakalimutan. Bot, masyadong mainit. Pinigay kay Nolan na libre basket. Para kay Nolan. 39-36. Pinigay kay number 12. Number 12, pinigay kay number 1. Number Nice one. Pass. Basket. Para kay number 1. Bot, pinigay kay Nolan. Ay, putata! Aguilar. Sablay na kaya ni Bato. Batong nagkaroon na. Water? Gusto mo? Chris doon. Ano gusto mo? Batang binigay kay Potpo. Potpo pa rin. Potpo pa rin. Binigay kay Bubo. Bubo nagkaroon na sa tawag. Tawag the ball. Dadaan po. Sige po. Yung mga dadaan. Bigyan po natin ang daanan yung mga dadaan yan. Ano? Lalayaw sobra. Oo. 2 minutes 48 seconds. May intercept na po tayo. Pwede na magpasa sa loob. Pwede na nagawin. May dadaan pa. Bigyan lang po natin ang daanan yung mga dadaan po dyan. Maraming salamat po. Sandali po may dadaan pa. Sandali. Sige po. Sige po, huwag po tayo magmamadali.
Binigay niya number 12, nakawala, number 12, nakalipot, sablay, nakalipot pa rin. Pop-pop, wala kakampi. Pop-pop pa rin. Binigay kay Nona Tumira basket. Para kanin. Balik sa tatlo, kalamangan ng gahudo. Kay Aguilar basket para kay Aguilar. Nice one, Jong. Double binigay kay Papa. Papa Karen. Papa pagmamadali. Papa na libre sablay na kuha ni Nolan. Nolan Karen. Nolan binigay kay Budo. Budo ay sablay na kuha ni Aguilar. Aguilar nagawas ng bola. Aguilar nagawas sa binigay kay number 1. Number 1. Nice one. Sablay na kuha ni Aguilar. Nice one, Jong. Nice one, Jong. Dada. Saglit ni Dada. Kotsi yan eh. Madali. Pot binigay kay Mona. Mona pa rin. Mona nagmamadali binigay kay Bubol. Bubol pa rin. Bubol na lang bola na ako rin number 30 binigay kay Aguilar. Aguilar bumagay. Aguilar pa rin. Binigay kay Atsan. Ayun na pa, Paul. Pinipito yan. Pagul na laki. Binigay kay number 1. Wow! Nice one. Paul. Batong, substitution down red. First personal foul, first team foul. Tsaka pinasok kung kailang 1 minute 31 seconds na lang. Ba't kasi ang dami ng player? Grabe yung team nyo. 15. Tapos ilan lang nakakalaro sa ito. Oo, wala kasi UNB dyan. Side ball. Bato. Ano? Lock ball daw. Binigyan ng number 12. Number 1. Number 1 pa rin. Pow! Baro! First personal foul, second team foul. Binigyan ng number 12. Number 12, binigay kay number 30, number 30 sa gilid. Sablay na ako ni Aguilar. Aguilar, umigot, sablay na ako ni Aguilar pa rin. Aguilar, sablay na ako ni Aguilar. Laki. Number 12. Ayan. Sablay na ako ni number 30, number 30, binigay kay number 12. Number 12, wala bola na ako ni Birol, nakagari na kuha ni Peto. Peto pa rin. Peto. Save ball. Kian, ubos oras. Binigay kay number 12. Ubos oras, ubos oras, ubos oras, ubos oras. Binigay kay number 12 pa rin. Ubos oras, ubos oras, ubos oras. Yan. Number 12. Binigay kay number 30. Nice one, nice one, nice one. 12 sa press. Sablay na ako ni Aguilar. Sablay na ako ni Toto. Toto. Toto pa rin. Toto pa rin. Butataka na ako ni Baron. Baron ni Yuta. Sablay na ako ni Aguilar. Sablay na ako ni Dolan. Dolan sa press. Rivas. Sarang na. Ubos, ubos oras, ubos oras, ubos oras. Oy, Paul, Paul. Pushing, pushing. Pushpan. Dolan.
Baran, first personal foul, third, team foul. Ubos. Number one na ako. Ano ba? Basket. Tatlo lang po. Tatlo lang. Ay, ubos oras. Ano ba yan? Tatlo lang po. Nakuha ni number one. Wala. Nakuha ni Nice one, Kian. Dribble yan. Nice, Kian. Nice one, Kian. Nice one. third personal foul, fourth, team foul. Ubos na oras, guys. Kian, free throw. Balik. Number 12. Foul. Nice one. 0.6, 46-43. Second personal foul, warning for penalty. Wala, side ball yan. Walang free throw yan. Okay. Aguila. Yeah. Gahuto. Ang best player po natin, walang iba kundi si Pacquiao. Yes. Si Pacquiao lang ang magaling. Ang batang magaling, si Pacquiao. Panalo, guys. Panalo tayo. Okay, guys. Bye-bye. See you on the next live.